आमे जो गृहस्थ जीवन रे केवल आमे कहते कौन घरटा ही आमर एटा मुख्य जिनस यहीटा ही हूँ आमर बंधन कारण जमी घरटा आमर पिला आमर सबकि आम जेहेतु करुचे आ घरर गृहर मालिक हेले किए गृहिणी घर तैयारी होची क्या गृहिणी गृह एटा मुख्य जिनस तो से घरटा बंधनर कारण से घर है मोक्षर कारण आम जदि घर करवा से घर जदि जीवन रे आम बंधनर कारण हो जाए तो से जीवन मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन पाई किसी लाभ हेनी से आपण मैंने प्रमाण पाई आम अनेक समय देखते जदि को बेंग को आपण को घरे रोचे लोक रागी कौन करती ये बेंगटा बारंबार आसुँच रंग लगे दिखती सिंदूर फिंदूर जहाँ लगे दी बहुत दूर से छाड़ दिखती छाड़ला भी आज जाकि छाड़ी आसो काली देखिए से बेंग आसिक से जगार थी सो आश्चर्य हो जाती बेंगटा केमी एत बाट रास्ता जान आसिक रहा एक्चुअली से बेंग पूर्व जीवन में से घरटा को तैयारी करथिला किंतु घरर आसक्ति जेहेतु जाई नथिला घर तैयारी स्वाभाविक चाकरी सरले समस्ते रिटायर्ड पर घर करेंगे आ रिटायर्ड पर आउ 10 वर्ष खंडे घरे थे कि नहीं संसार विदान जीवन सारार परिश्रम फल घर हो किंतु घरटार सुखभोग सी मन तांकर संतोष ही नथियो सुखरे एते पैसा देकी एते कष्ट करी सारा जीवन मेहनत रे घर करथिबे बुढ़ा बयस रे ताको ठीक केयर जो प्रकार सुख पाइबा कथा रोग व्याधि तो अधा जीवन पलि जाइथिबो कहीं काल जो क्या ग्रास करुच्ची ना काल काल आमको ग्रास करें जानते धीरे धीरे काल आमको ग्रास करा गजराज जो कौन कले जो हाथी को कुंभीर धरला जो हाथी थिला 10,000 हाथी एत बड़ शक्तिशाली पाक कई आसते कि हाथी परवाही कलानी गजराज परवाही कले कुंभीर मोर कौन कर से कौन से भाव भय कलान ना किंतु एत बड़ हाथी जीवन में समस्त दिन काल आसे सी जेहेतु परवाही कले किंतु कालर प्रभाव रे काल कौट धरला आसिक हाथीर गोड़ू कुंभीर आसी गोड़े धरला तो गोड़े जो कुंभीर धरला ये भाविला कौन हम तार किसी कुंभीर करें किंतु हाथीर मन नाला जे कुंभीर आश्रय हूँ पानी तार बल कौटी पानी रे हाथीर बल कौटी सुखिला ये पानी रे थाई अन्य जगार थाई कौन चिंता कर मोर ये किसी ना पानी रे जार आश्रय कुंभीर ता कोल उद्धार पाइबे केमी जीवन रे आम मानकर आश्रय मनुष्यर आश्रय होते भगवान आईटा आम रहिबार घर नुहे भगवान ये जो भौतिक जगतटा बनई एटा काल द्वारा चली समय बा काल द्वारा सबकि परिवर्तन हो समस्त को समय काल ग्रास कर ना मनुष्यर ये जड़ जगतटा आश्रय स्थली नुहे आमर आश्रय स्थली हूँ भगवान का धाम एठी रही पारिबा जदि भगवान को आश्रय करिक हाथी को काल जमी ग्रास करनेला आम तो 50 पूरीवा आगुरी काल ग्रास कर हाथीर जमी कुंभीर गोड़ आड़ धरला आम जिते घर कले कौन हम बुढ़ा बयस सुख हो कहीं हेनी ना आंठू फास्ट धरी अधा आम ये बस आम आंठू प्रोब्लेम स्टार्ट हो अल्प बयस आंठू प्रोब्लेम स्टार्ट हो धीरे 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 गोड़ आड़ू स्टार्ट होगा काल ग्रास करी से जीवन जब सुख भोग नई जीवन में मन बुझे नेक्स्ट जीवन में पुणी बेंग हाँपाई पड़ो बेंग झिटिपिटी घरे केते प्राणी रोच खाली आम घर कले आम रोच एका ता भी तो से भगवान को आश्रय व्यतीत भगवान को आराधना व्यतीत जीवन मूल्य किसी नुहे से गोटे कथा बारंबार कि कहे से थरे राजा जो गोटे घर जड़े राजा थरे गोटे घर कले जो घर कले से घर कर सारिकी बहुत खुशी होती मो घरटा बहुत सुंदर प्लान अनुसार निजे बन से बारंबार राजगुरु जी अच्छा
ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିବେ ଟିକେ ରାଜଭବନଟା ଦେଖିବେ, ଦେଖି ସାରିଲେ ଯାଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଯାହା କିଛି କରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ବହୁତ ଥର ଡାକିଲେଣି, ଇଏ ରାଜମହଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ନୂଆ ବନେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୁରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୁରୁ ଆସିଲେ ଇଏ ବୁଲେଇକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବେଡରୁମ୍ ଶୋଇବା ଘର, ଏଇଟା ଡାଇନିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମ ସଭାଗୃହ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସାକ୍ଷାତ ରୁମ୍, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭାଷାରେ ପଟିକ କୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘର ସବୁ ବୁଲଉଛି, ରାଜମହଲ ମାନେ ସେଭଳିଆ କରିଥିବେ ସେ। ତ ସବୁ ବୁଲେଇକି କରିସାରିଲା ପରେ ତ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଘର ସବୁ ଯେ ଦେଖେଇଲ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇଠି ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳୀ କାହିଁ? କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତପ ଦିବ୍ୟମ ପୁତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟେନ ସକ୍ଷମ। ଏ ଜୀବନଟା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା ପାଇଁ। ଏ ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଜୀବନଟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ଏଥିରେ ପାପ ହବନି। ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ ପଶୁ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯାହା ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜୀବନ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଶରୀର ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଯାହା ଖାଅ ଯାହା ପିଅ ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିଧିବିଧାନ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି, ତମେ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳୀ କାହିଁ? ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ କି ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳୀ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ତିଆରି ହେଲେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅଛି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଐଶାନ୍ୟ ଯୋଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିକି ଜୀବ ସେଇଠୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ନହେଲେ ଘରର ସବୁ ବାସ୍ତୁ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଣ, ଚାରି କୋଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୋଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର କୋଣ ବା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ହବ, ଯୋଉ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ଭଗବନ୍ଧନ। ତ ରାଜା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା, ସେ ତ ସେ ଘର କରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଲେ ବି, ଯଦିଓ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଘର। ଆମ କିଚେନ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଡାଇନିଂ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ବେଡରୁମ୍ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଇଏ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗର ଜାଗା, ଇଏ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରରେ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ଯେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଶିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବ, ଆଉ 5 ଜଣ କେହି ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳିଆ ନଥାଏ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବୁଲି ହେଉନଥିବ, ବସି ହେଉନଥିବ, ତା ଭିତରେ ବସି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ି ହେଉନଥିବ, ତୁଳସୀ ପୂଜା କରି ହେଉନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭାବିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ସ୍ଥଳୀଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଯେହେତୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜଗୁରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଘରଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛ? ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଘରଟା ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ କରିଛି। ଘର କାହିଁକି କରନ୍ତି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜା, ଘର ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ନା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛ? ନା ସମସ୍ତେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କରିଛି, ରହିବା ପାଇଁ କରିଛି ଘର। ରାଜଗୁରୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ କରିଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଆରଟା କାହିଁ ଲଗେଇଛ? ନା ଦୁଆରଟା କରିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆରଟା। କହିଲେ ଦୁଆରଟା କାହିଁ ଲଗେଇଛ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲନି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁନି। ତମେ ଘରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଛ କି? ନା ରହିବା ପାଇଁ ବନେଇଛ। ଭାଇ ତମେ କହୁଛ ରହିବା ପାଇଁ ବନେଇଛ, ପୁଣି ଦୁଆର କାହିଁ ରଖିଛ? ନା ଯିବା ଆସିବା କରିବୁନି। ଆରେ ଭାଇ ତୁ 2 ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛ, କହୁଛ ରହିବା ପାଇଁ କରିଛ, ପୁଣି ଦୁଆର ରଖିଛ, ପୁଣି ଯିବା ଆସିବା କାହିଁ କରିବୁ? ନା ଯିବା ଆସିବା କରିବୁନି। ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ ନା। ନା ସେଇ କଥା କହୁନ, ତମେ ଘର କଲେ ବି ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବି କରିବ, ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ କରୁଛ? ଭୁଲ କଥା କହୁଛ, ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ କରିଛ? ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଘର କରନ୍ତିନି, ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ କହିଲେ ନା। କ'ଣ ନା ଆମର ଜୀବ ମବେବ ଅଂଶ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। କିଏ?
ना समस्त जीव आम भगवान को अंश भगवान से कथा कहते तो जेहेतु भगवान आम हूँ भगवान को अंश जीवात्मा तो से ना हूँ जीव रहा लोक कि रहा सी जीवा लोक ये जगत निश्चित रूपे जीव जीवाटा ही तार सार तो जीव जेहेतु ये जगत रहा जीव तो तमे जीवा जगार रहा कथा परिकल्पना कले हम कि हम एठी के रहिबो नै एठी जे आसी से निश्चित तेणुक तुम ए भूल धारणा रे रही आम समस्ते टाइट कर ए भूल धारणा आम समस्त अच्छी जे आम ये रहा घर कर घर रहा करा जाए घर जीवाई करा कोटि की जीवाई मनुष्य घर करे कोटि की जीवाई भगवान पाक जीवाई से घर कर